مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نعملو شابيتر نتاع الانتراكسيون اون ماتيير سبيسيفيك لجماعه الباك سيونس اكسبيريمونتال و الباك مات. باش نحكيو على الانتراكسيون اون ماتيير نعرفو il y a trois types d'interaction. Il y a la diffraction, la réflexion et la dispersion. في الفيديو هذا اليوم البارتي الاولى باش نشوفوا البارتي الاولى diffraction. Donc, شوفوا معناتها الديفراكسيون. الديفراكسيون tout simplement هي الفينومين اللي يصير وقت اللي اون اوند ميكانيك تلقى اون اوفرتور والا ان اوبستاكل قدامها يبدا الديمونسيون نتاعو بروش لو لونغور دوند نتاعنا. دونك لونغ سيتال بيربونديكولير ا لوبستاكل كيما نشوفوا لا ديفينيسيون هنا. Donc la diffraction est le phénomène qui se produit lorsqu'une onde mécanique rencontre une ouverture ou un obstacle de dimension proche de sa longueur d'onde ou inférieure. L'onde s'étale perpendiculaire à l'obstacle. كيف ما نشوفوا التصويرة هذه عنا les vagues, ce sont des ondes mécaniques يتعداو على الفونت هذه donc يوليو ياخذوا الفورم سير كيف ما نشوفوا لهنا الشيما نتاعنا عنا une lame vibrante, une onde incidente بطبيعة تكون rectiligne d'une longueur d'onde lambda تتعدى على une fente de largeur A, donc تعطينا une onde diffractée circulaire. احنا نعرفوا الخاصيه نتاع الديفراكسيون اللي هي elle se fait sans changement de longueur d'onde lambda. معناتها longueur d'onde incidente هي بيدها longueur d'onde diffractée على خاطر الميليو دو بروباغاسيون هو بيدو كيف ما قبل شفنا الموجه في الماء. donc l'onde elle se propage في نفس الميليو ما يتبدلش الميليو. donc la longueur d'onde ديما constante. نتعداو توا la diffraction de la lumière monochromatique telle que laser. احنا باش نعملو ليتود نتاع اللازر. نعرفوا الفينومين دو ديفراكسيون زاده ينجم يصير على لوند الكترومagnétique. احنا لهنا باش نشوفوا اللوميير مونوكروماتيك اللي هي اللازر. وقتاش تصير هذيا؟ وقت اللي اللوند هذه تتعدى وتلقى قدامها ان اوبستاكل اللي هو ان فيل والا اون فونت. كيف ما لهنا نشوفوا عنا ان فيسو لازر يتعدى على فونت دو لارجور A, donc يعمل لنا une diffraction. شنو نلقاو على l'écran تاعنا؟ نلقاو une tache centrale وبعدها دي تاش بيريفيريك. كيف لهنا نشوفوا اللي وقت اللي الفيسو دو لازر يتعدى على ان فيل نفس الحكايه يعمل لنا une diffraction ونشوفوا على l'écran نفس l'image اللي هي تاش سنترال ومعها دي تاش بيريفيريك. التاش سنترال هذه اللي تحدد لنا النيتوتي نتاع الديفراكسيون اللارجور نتاعها بالطبيعه. توا باش نعملو كيلكو رومارك. احنا شفنا اون اوبسيرف ان فينومين دو ديفراكسيون وقتاش؟ وقت اللي قلنا لون ترافيرس اون اوفرتور او رونكونتر ان اوبستاكل. المهم ان تكون الديمونسيون تاع لوبستاكل والا تاع الفونت قريب ياسر للونغور دوند لامدا ديفراكتي. هذو ما تصاور اللي نشوفوهم في الرياليتي. نلقاو اون تاش سنترال ومعها دي تاش بيريفيريك. قلنا plus la dimension de l'ouverture de la fente تصغر plus le phénomène de diffraction est important. هذه remarque باهية لازمنا ناخذوها بعين الاعتبار. توا باش نشوفوا حاجة أخرى كاركتيرستيك أخرى ولا بارامتر آخر نلعبوا عليه بالنسبة للديفراكسيون ولا هو يأثر على الديفراكسيون نتاع لوميير مونوكروماتيك اللي هي اللازر. L'importance du phénomène de diffraction d'une onde est mesurée par هالبارامتر هذا اللي هو l'écart angulaire ولا le demi-angle. l'angle هذه هي شنية؟ هي l'angle qui délimite la tâche centrale على les tâches الأخرين. Mais là, l'écart angulaire de diffraction تاعنا, il représente l'angle entre la direction de propagation de l'onde قبل diffraction et la direction définie par le milieu de la première extinction. بالطبيعة delta un angle qui s'exprime en radian هي rapport بين lambda اللي هو longueur d'onde تاعنا والlargeur نتاع الفونت A.
باهي توا باش نشوفوا لي بارامتر اللي اثروا في تيتا. تيتا اوغمونت بالطبيعه سي لامدا اوغمونت، لامدا على النوميراتور هذه حاجه عاديه على الاخر. تيتا اوغمونت سي ا ديمينو كيما قلنا اللارجور نتاع الفونت نتاعنا موجوده في الدينوميناتور، دونك قد ما تصغر الأ قد ما التيتا تكبر. Theta aussi augmente si D, ou la grande D, la distance entre la fente et l'écran augmente. توا باش نشوفوا البارامتر كي ديتيرمين لا نيتيتي نتاع الديفراكسيون تاعنا اللي هو لا لارجور دو لا تاش سنترال، نسميوه غران تيل والا زاد لهنا سميناه بوتي دي. نمشيو للتريونغل ريكتانجل اللي موجود فيه تيتا ونشوفوا التانجونت نتاع تيتا شنيا. بالطبيعه التانجونت نتاع تيتا هي لا كوتي اوبوزي عن كوتي ادجاسون. الكوتي اوبوزي اللي هي d sur 2 والا petit d sur 2 والكوتي adjacent اللي هو grand d اللي هي la distance entre la fente et l'écran. mais la tangente θ هو d sur 2 sur grand d. نعرفوا لهنا اللي نلعبوا على des angles très petits. donc θ est un angle très petit, donc on peut utiliser l'approximation tangente θ égale θ. Et du coup, les relations ternes θ égale d petit d sur 2 fois grand d. احنا نعرفوا اللي l'écart angulaire نتاعنا θ من قبل هو le rapport entre lambda et a. Et du coup, لهنا نجمو on tire l'expression de la largeur de la tâche centrale petit d اللي هي 2 fois lambda fois grand D sur A اللي هي largeur نتاع الفونت interne. هذه l'expression de la largeur de la tâche centrale. وهكا نكونوا كملنا اليوم la première partie نتاع chapitre interaction onde matière اللي هو la diffraction. On se voit inchallah prochainement dans la deuxième partie اللي هي la réflexion.